أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بلما جنا مسو دمسنيني مغوكروبا كاتا كاي فوتو دني ماليكونو أني ماليكوكا أو بلا جلين يانكوما أو بسم الله داكا غونغا سيغو أمينا analyse دوكي بي c'est extrêmement important oye mounye ame contexte mun kono bi Mali konana na bamanan ko mbugoran somogo nyana ote kisama bo kuma mun laba ye dugutigi bloye atese dugutigi den kati kungolo dene koko la kibo kuma lame problème mandala bi kono dimite o nya dimi de do ambela jele nya bala ko kurungono mogo be sago yekele no e batika ko nyuma e ja malien do be kuma korodo me tien kurate bide gilet de sauvetage bolula les fous élection ko fabe mo gomununa république ko fabe mo gomununa démocratie ko fabe mo gomununa les fous de la démocratie les fous de la république les fous des élections famu ambe fabo falaka do aula neko ni ya menyo na dugu girnate o ngi sen fla de be duguma démocratie accessoire de do abe sigi fendo de camp no e jamana e vert jaune rouge MALI 4 lettres droit démocratie de abe sigi odeka ode suba semai kele aflana république wira ba kuma fota korodo ere awnya république onde awnya démocrate de summun bukmun umyun fahum la yarjiuna ala côté de Coran konana na suratu Bagara sourds, muets et aveugles et ils ne rebourseront jamais le chemin ko ku nyafieneno ou klo greneno ou dusukun greneno ko wautina segu ko abada fo ale alaka balaw jikuka jena ya anilahara. On est des républicains ou accessoires de dos. C'est des mots comme des coups de vent. Barugo langolo. Fosita kono. Ani nege ni yata ko gangala, ni yabla ko gangala. Démocratie flène accessoire de dos. Ende la ka fonga video temenuna. Démocratie. Bamanangote koko fi choko yekele nga umana toko tekele de. Français ou démocratie. Ani l'américain ta ou cheka janyona eko jeka jala ni baji anglais ou tabete russe ou tabete chinois ou tabete turc ou tabete inde ou tabete wa Mali fana ka démocratie kan ka ke malien nyere ka démocratie mu na mabo France kana na mabo l'américain jamana na kana na mabo l'anglais jamana na kana na mabo chinois jamana na kana na mabo russe jamana na kana. C'est ça la démocratie, il y a pas d'idée universelle. L'universalisme là en matière de démocratie o yen kalon fin de ye ko fin chuko ekele o mana chuko tekele parce que universalisme beneno dine drone là ina fo islamia walma chrétien ya parce que au jeme ala de la au jente faso la islamo faso te islamé la de islamo jelendo ala anaka kira de la chrétien fana jelendo ala ani uka kira de la dine drone universel parce que ali du mara chuko tekele Mali konana na iba soro eka du misalu ala je prends un nom au hasard Diallo Van Diallo iba soro ebi ka du mara chuko amna ne eko ne tayru bakanga du mara teo ça veut dire que ebe faka ne ka furu de saka ne ka du fle kolotika da koloti mune kama an soro o tekele anga bara tekele an shia tekele anga kan tekele Mali kono yano. Et comment se fait-il que ni français ou la démocratie, les relais de la France au Mali, au Lubulikana, démocratie, république, no de fongo kongo bu kona barala bu kongolo la mais adamade ni tununa san keme ni masa ibeye mais ni hakli tununa fokati sa iteye moko munu be ka démocratie promotion ke bi la démocratie universelle là droit de l'homme oh droit de l'homme koy mina parenthèse ni do daele to bu fe ngo pédéo ni lesbienne gorjigenu luti mogo
ngolu ka droit voter le do France ka constitution konana na anu ka loi konana na anu ka démocratie no ka république konana na o kelendo Europe jamana baden ka homosexualité papa kata la na kadi ko fela ni nyefela inu ni da ibadi hali wuluma mo shiti nyinga ko ku mena yake mais ango bebola malila yano est-ce que malien men din de se no malien de halala dametigi horontigi anga dina ko to ene malien de horontigi malien de dametigi ebe son choko ya jumaina ko gorjigenu lesbienu lutika mogo ko luku ka barake mali kono ya no hera ni badena dina ko rebelle jele ki bola c'est pourquoi Touré le procureur la beka tada kula on est d'accord dina ko ki bola parce que ateta anga tabolo yerete swama donc la démocratie là c'est des mots créés c'est du vent accessoire ou dedo ngabi sigi fendo de ka élection les fous de l'élection ko fa de bolu là nene dimina ne be yele de ayato nga yele sa les fous de l'élection angata élection na mata élection ere munye parce que uba kuma fo ta korodo olu yere ta korodo mogo munu sigembu koro ko kuma nunu souteni olu kana ta korodo neko américain wa élection mairie de be nyoke gloye na fora ko tagabiti sheklo koro haklima ba famia américain wa élection ke chogo ani francita kelendo wa kelente ayen jabi commentaire la kelente o uchaka janyana ko jega jalan baji parce que américain fait non hal ni population votera population catégorie werebe wa foluma ko les grands électeurs no luma voter ye iteke président hal no ya so américain ma million saba keme saba olu be de voterier itike président au prévu mouye 2000 élections en Amérique Al Gore perdira élection en face à George Bush fils ko sabu ke grand électeur ou ka koy 2016 élection na Donald Trump kelengele Hillary Clinton ya bâti élection populaire là mais les grands électeurs olu de ya sigi France yo obeke enowa o teke France yo yaro anglais ko ni démocratie rete anglais jamana nao parce que mo be royaume masakeya la reine Elisabeth nyina ya samba kile ale na fana moke una kloma sama na fufu olu de be ka Angleterre mara hal ni alay excusez-moi hal ni teke fara sanuna ni tari jobi Angleterre ko la reine Angleterre ka bo fangala ubi mine ki sef siriki bolo siriki ida jolila un coup kao ubo de kila mais par contre la reine Beno depuis 1952 la reine Elisabeth abeka anglais mara na sara a dembe bla nona no sara o fana dembe bla o nona ou ya tiata ou moke o de fait mais par contre mo premier ministre bisigi Angleterre ko élection koraw ka kene débat de caniveau mo dala nyega ngono kuma donc démocratie pour me résumer démocratie république ani élection accessoire ou de do abe accessoire do wa c'est comme ni ye kulushi do ka gloki do na kadi ye banvla do ni ma banvla do papa katala ni ye verre do enyana kulushi ni gloki do ne bole ko fe ni ya do ni ma do papa katala verre koni ka rouge à lèvres qui dala pour les femmes là kulushi ni tafe ani gloki o donné ko fe est-ce que jagoya do musola ki ka rouge à lèvres qui dala wa de accessoire ou en malien meilleurom na be Daouli la songala may woro karle meka shosama ko yere nyini kafsa to nyini au shuba kan fola nunu les relais de la France au Mali Alassane Dramane Ouattara anyera beka baga CEDEAO ma CEDEAO moko bete ko nyera juba Côte d'Ivoire de les grands francs-maçons la Alassane Dramane Ouattara ale ka spécialité guerre civile de ani coup d'état Côte d'Ivoire konanana olu de CEDEAO acteurs principaux ye donc bibina ambe ka yere nyini wo ko yere nyini ka sa to nyini au shuba kan fola nunu bandala élection de ni février sera patatra débat de caniveau nyega ngona kuma donc accessoire ou dedo c'est comme ni Dominique qui kono fa debe ka jibami
k'a fɔ alhamdulillah e tilalen ko la ka te min jagoya tɛ o ka sigariti min jagoya tɛ o i y'o min o i m'o min o a jɔda papaga t'i ka adamadenya la parce que nɛgɛla dɔrɔn de don donc bi bi in na aw subakanfɔla ninnu aw ka démocratie n t'a dɔn aw kɛmɛ démocratie mun ma dɛ a tɛ mɔsɔn a y'a to an tulokɔrɔla ka buda aw ka élection a y'a to an tulokɔrɔla ka buda aw ka république a y'a to an tulokɔrɔla ka buda aw bɛ se k'a ta fana k'a sɔɔri yɔrɔ min ka d'aw ye aw farikolo la ayiwa o tɛ injure ye dɛ ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi mais malgré tout ça Maliens bɛ k'u yɛrɛ ɲini ja kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛ sago tɛ kelen CEDEAO kamaleni boli c'est-à-dire n bɛna fil conducteur dɔw de di aw ma nin ko in na quoi an ka gouvernement de y'a fɔ dɛ Abdoulaye Diop le haut ministre des affaires étrangères ale tɛ affaires étrangères ye dɛ parce que an ye ministres fɛn o fɛn ye Mali kɔnɔna na en tout cas Buwa Soko Buwa lafiyalen i bɛ ka Mafa Donso ka waati la olu tun ye ministre des affaires étrangères de étranges c'est-à-dire kolonifilaw ɲuman na ani finman ka ɲi jɛman ma ye u tun bɛ ka Mali diplomatie gérer ten de les ministres des affaires étranges mais bi bi in na an ye ministre des affaires étrangères sɔrɔ a da wulila sɔngala ma ye Mali kɔkanko kumaw a bɛ fɔ de fo fini bɔ nɛrɛ bɔ wa maliyɛnw sago la wa fɔ ko ɲuman yɛrɛ yɛrɛ de o baara de bɛ ka kɛ olu y'a yira an na ko CEDEAO kamaleni da wulila sɔngala ma ye he nin jugu bamananw ko tɛ jaja ni jɔra janfa la tigɛrɛ i ɲɛna de kamaleni boli ko k'a tun bɛ ka dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ walasa ka Mali transition dafiri ne ko Maliens ne b'aw ɲininka boli kelen bɛ se ka Mali transition dafiri wa marifa de b'a bolo wa mugu de b'a bolo wa kisɛ de b'a bolo wa jama de b'a kɔ wa Malien do wa Malien tɛ wa n'a ye nin jaabi ninnu sɔrɔ aw bɛ n'a ye k'a fɔ donc boli kun jigi dan bɛ peut-être Malien dɔw de kan mugu bɛ mɔgɔ minnu bolo kisɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo wari bɛ mɔgɔ minnu bolo jama dɔɔnin bɛ mɔgɔ minnu kɔ walasa anw ka nin transition in k'a don ngalama la kelen a filanan an bɛ nin kɛlɛbaden bɛɛ la bamananw ko suba ka fisa ni subakanfɔla ye mɔgɔ dɔw de kun bɔ mɛ Mali kɔnɔna na ka ɲimi ɲini mɔgɔw kunkolo la hali n'i kunkolo dilen don wulikajɔ min bɛ senna politique ko nasira kan k'olu nimisi ma wasa o la wulikajɔ min bɛ senna musaka ko nasira kan malgré que kɛrɛkɛ dalen don Mali kɔ la ani Maliens kɔ la diɲɛ maa fɛ diɲɛ nafolobatigiw fɛ k'u ka dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma bilen EFTA bɛ ka fonctionner sur fond propre de mais malgré tout ça dɔw de ko anw nimisi ma wasa nin ko in na dɛ malgré que sécurité ça va pas o subakanfɔla ninnu yɛrɛ ɲuman na ko jamana sigiyɔrɔma 80 k'a bɛɛ bɛ terroristes ni djihadistes ni narcotrafiquants ni rebelles bolo mais malgré tout ça effort minnu bɛ ka kɛ bi walasa Mali ni jamana wɛrɛw ka baara kɛ barika bɛ jamana minnu na diɲɛ kɔnɔ olu kana an dɛmɛ ten parce que san 10 falikɛ n'i ma falikan mɛn na sira fara dɔn ani Faransi ta tɔ kɛra o ye dugumɛnɛ sɔngɔrɔ ye kini ye Faransi tɛna dɛlɛmako dabila Mali kɔnɔ ani farafinna kɔnɔ mais malgré que sɛw ɲɛnama si bɛ ka bɔ k'an ka na kule k'an ka na firifiri an ka sɔrɔsiw minnu bɛ fanga la bi olu bɛ ka wulikajɔ kɛ dogodogo ni dogo ci cɔ la parce que sa dogolen de bɛ kɔkɔ ka taa Russie jamanaw na ka taa Chinois jamanaw na ka taa Turki jamanaw na ka taa Algérie ka taa Maroc ko in na ten sa aw fana bɛ se ka dɛmɛ ni mun don Mali ma walasa an ka bɔ nin balawu in kɔnɔna na nin jihadi nin fitinɛ in kɔnɔna na dɔw ko ayi o bɛɛ kɔfɛ anw nimisi ma wasa dɔw yɛrɛ ko ayi eliko ninnu yɛrɛ sara da mun na dɛ a b'o de fɔ an ɲɛna da wulila sɔngala ma ye n'an ka dumuni kɛ ani fa tɛ juru sara o ye kelen an nimisi ma wasa malgré que le ministre de la justice Kasoge a ko corruption yurugu mun bɛ Mali kɔnɔ bafa ni cliché mun bɛ Mali kɔnɔna na dɛ k'o de ye Mali sigi a sen sabara kɔnɔna na ko ale yɛrɛ ka village la hali ji a min ta tɛ Malien denmisɛnninw bolo a tɛ musow bolo
ko o yurugu yurugu in ko cancer de do k'a y'an sogo dun k'a ban pewu k'an pasaw dun k'u ban pewu k'an budu k'a ban pewu k'u bɛ k'an kolo de sɔnsɔn sisan corruption yurugu yurugu ko ni maa min y'a dun k'i b'a fɔɔnɔ dɛ o wulikajɔ mun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ mais malgré tout ça Suba kan fɔla ko ayi o si t'a ɲɛ ye donc o Suba kan fɔla ninnu ils sont à l'œuvre avec les puissances étrangères contre qui? Contre les Mali et les Maliens. O de ye kuma koloma yɔrɔ ye bamananw ko ten ko sɛ ba tɛ dɔgɔ t'a la dɛ mais u bɛ ka débat de ka niveau kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ kuma ko i bɛ ka waati la mɔgɔw kumana mɔgɔw ye i bɛ ka nɛni mɔgɔw ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ maa si ma minɛ k'i datugu kaso la ko M5 mɔgɔw nan'e faga la anw ta tɔ kɛra la an kɔ tiɲɛna an ɲɛ tiɲɛna ye o ko a y'a to n ka yɛlɛ dɔɔni ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi mais malgré tout ça u bɛ ka parallélisme kɛ parallélisme ani comparaison IBK ani transition cɛ qu'est-ce qui s'est passé IBK Mafa Donzo Buwa Soko Buwa Lafiyale maa 23 k'u ni kɛnɛ den tigɛ ni marifa kisɛ ye o kɛra Buwa Soko ka waati la aw Suba kan fɔla ninnu u si ma condamné tile kelen dɔw yɛrɛ bɔra ka tɛgɛrɛnin fɔ ko mɔgɔ minnu fagara ko zonw de don ko bandiw de don k'u taara bengani kɛ fo Manasa yɛrɛ ka so miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye. Rappelez-vous les rappels profitent aux croyants à la yɛrɛ côté kuranɛ kɔnɔna Buwa Soko l'ère démocratique kɔnɔna na Alpha Omar Konare a saradala k'a da tɛgɛ a ma mugu ci maliyɛnw na Amadou Toumani Touré ala ka hinɛ na k'a da yɔrɔ suma diɲɛ ko bɛɛ dara kan a ma mugu ci maliyɛnw na Buwa Soko Buwa Lafiyale farafin faama a original ko n tɛ fanga bila fo n da joli ma dɛ ale ko non pow ka maliyɛnw k'u faga on dirait des lapins IBK n'a ka régime Donzow de kun do ko même Mafa Donzow o kɛra kungo bibi na vous les petites cervelés là kɔngɔ b'aw kɔnɔbara la a b'aw kunkolo la aw ka yeta dan y'a nungalani sanfɛla ye aw hakili tununa san 100 aw tɛna ye Buwa Soko Buwa Lafiyale y'a ka fitinɛ da faga wa a tɛ mɛnɛ bilen denmisɛnnin minnu ka avenir b'u kɔfɛ aw bɛna wuli k'a fɔ an ɲɛna ko liberté d'expression hey n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dugu girinna tɛ i sen fila de bɛ duguma dɛ a démocratie o a liberté d'expression o a république o n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna dugu girinna tɛ i sen fila de bɛ duguma essentiel de bɛ sauver bi essentiel ne yɛrɛ Tayiruba taara kaso la o kalo 3 wa hali sisan ne bɛ kaso la mais n bilannen de don ne bɛ sursis kɔnɔna na a y'a to n ka yɛlɛ dɔɔni sa ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de maintenant est-ce que aw bɛ se k'a fɔ bi ko justice des vainqueurs maintenant Kawji Mbole a ka Suba kan fɔ la qu'est-ce qu'on peut en déduire parce que a wulila yan nɔ Badaw kama ka wuli yan nɔ Muktar Wan kama a tiɲɛ n'a ngalon ne t'a dɔn dɛ rattaché o don dɛ u bɛ ta dɛ u tɛ ta tout ça c'est autre chose mais n bɛna analyse mun kɛ c'est tellement facile à comprendre o wagati Assimi colonel o tun tɛ président de la république ye o donc a kun bɛ kuma minnu na kunungo lala a kun ka di Assimi kulo la mais bi n ko Assimi de ye président de la république ye o bɛɛ kɔfɛ chef de l'état wala c'est un lapsus donc o bɛɛ kɔfɛ Kawji de bɔ k'a fɔ non Choguel taa ka bɔ yen Assimi ka devant ta devant ya dan tɛ numéro 1 jamana kɔnɔna na Kawji président de la république ni devant kɔni ko don ayiwa mɔgɔ tɛ président ye jamana kɔnɔ dɛ donc mais a bɛ mɔgɔw désorienter ka mɔgɔw manipuler k'u braquer mɔgɔ kelen dɔrɔn ɲɛda la mɔgɔ kelen a stratégie M5 kɛlɛ ka waati M5 b'a ka kɛlɛ la waati min na ko IBK Buwa Soko Buwa Lafiyale Mafa Donzo k'a ka fanga bila IBK ka mɔgɔ ninnu a y'aw miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye CFR convention CFR la Amadou Goïta ninnu Jina Sako ninnu u ye mun fɔ aw ni ne ɲɛna ni M5 ka ni kɛlɛ ye politiciens de b'a ɲɛma o politiciens tun ye jɔn ye Choguel Muntaka Tall olu yɛrɛ sen bɛ jamanati la jamanadenw aw kana tugu u nɔfɛ jamanadenw y'a f'u ɲɛna k'u bɛ Choguel ni Muntaka Tall ninnu nɔfɛ a kɔrɔw ka kɛnɛ quittons ici débat de caniveau donc u y'o débat animé kunungo pour que ka M5 ka kɛlɛ jigi so o ma sira sɔrɔ
u bɔra o la ka n'a fɔ tuguni terrorisiw de b'u cɛ la alimamiw de b'u cɛ la silamɛw de b'u cɛ la u bɛ seli place de l'indépendance yɛrɛ la bɛɛ ɲɛna o ma paase o yɛrɛ kɛra sababu ye ka barika don an ka kɛlɛ la parce que anw bolo fila bɛ Ala bolo an bolo fila b'a kira bolo an yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'an jija i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogoya min na Rasul alayhi salatu wa salam y'a fɔ cogoya min na ikil wa tawakkal i ka ɲaamɛ siri i ka sɔrɔ k'i jigi da Ala kan o la a tɛna suɲɛ donc an bolo fila bɛ Ala bolo an sen bɛ i bɛ kɛ ka suba kafɔla ninnu bolo u bɛ k'an sama sama an bɛ balancer de mais an tɛ bɛn o kuma ma sira sɔrɔ u y'o bila M5 kɛlɛ kɛlɛ kɔ ka san sɔrɔ kawjim ninnu ani suba kanfɔla ninnu ani minnu nin discours nin ka d'olu ye parce que il fallait tout faire tout wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kun kan ka kɛ walasa ka sɔrɔdasiw ani patriotes les vrais acteurs du changement k'olu ko don ɲɔgɔn na donc o brèche mun dayɛlɛ la i bɛ ka régime kɔrɔ y'a essayer k'i engouffrer kɔnɔna na ani les opportunistes de la première ère i n'a fɔ kawjim ninnu donc u sɔrɔla sɔrɔdasiw kan k'a fɔ ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna ninnu ye porte parole de démocratie mɔgɔw de don 91 olu de ye Mali filɛ koloti k'a da koloti u bɛɛ y'u engouffrer o woni in kɔnɔna na mais n y'o de fɔ jajugu laban tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ yan le 25 mai Ala ye tiɲɛ bange sɔrɔdasiw y'u ka wulikajɔ kɛ wa Asimi y'a fɔ an ɲɛna dɛ Asimi y'a fɔ an ɲɛna a ye discours mun kɛ palais la badaw minɛnen a ye taa vidéo ɲini aw k'a lamɛn donc bi bi in na patriotes les vrais acteurs du changement olu nana an bɛ ka sira ta sisan fromage dunna ninnu tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute olu ko non donc toujours u bɛ kɛlɛ braquer ka taa mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila kan ka cause détruit ni cause détruit la sisan olu bɛ fɛrɛ u ka fromage ma mais kawjim i ma contexte faamuya waati mun na i kun bɛ badaw kan i kun bɛ Muktar Wan kan o y'a sɔrɔ Asimi kun ye VP de vice-président de la transition. Donc discours in kuma arrangé mais bi a t'a arrangé parce que a yɛrɛ ɲɛ bɛ maliyɛnw ka dynamisme n'u ka volontarisme na jɔnni kɔfɛ a yɛrɛ kɔfɛ fɔlɔ jɔnni kɔfɛ Choguel kɔfɛ jɔnni kɔfɛ Kamara kɔfɛ jɔnni kɔfɛ Modibo Kone kɔfɛ jɔnni kɔfɛ Abdoulaye Diop kɔfɛ Amina yɛrɛ ɲuman Amina fɔ fana hali an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun ta ka mun to où est-ce que ceci peut être le débat de Kanifo donc bibi na que les choses soient claires contexte ni ma faamuya i b'i bala mun ka accessoire élection y'o ye i b'i bala mun ka accessoire démocratie y'o ye i b'i bala mun ka accessoire république ye an ka mago t'a la bi an ka mago t'a la sini wa hali kala an t'a kara an ɲina ka kɛ ni olu ka démocratie n'u ka élection n'u ka république ye parce que an ka démocratie n'olu ta tɛ kelen dɛ an ka élection n'olu ta tɛ kelen dɛ an ka république n'olu ta tɛ kelen i n'a fɔ an ka transition n'u ta tɛ kelen parce que transition fila de bɛ Mali kɔnɔna na minnu bɛ fɛ k'an girin ka taa élection kan olu ka transition bɛ yen pour que u ka segin ka na restaurant récupérer u kɛlen kɔ k'an ka chocolat n'an ka fromage n'an ka croissant n'an ka boisson bɛɛ min k'a ban pewu sisan dɛ u bɛ fɛ ka segin ka na de ka tasa yɛrɛ ta sisan k'a sani ka tila ka ji k'a la k'a min restaurant u mago bɛ restaurant de la donc ni maliyɛnw ko transition o ye mun ye an bɛ transition mun nɔfɛ an y'o de fɔ élection ye nafila de ye ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala mun tɛ sɛsibɔ ye wuluw sɛnɛ ka teli gɛsɛ ɲimi ma tile ka kala ko ye sogo ka fasa muru da ka go an b'o niveau de la sisan Lénine en 1917 a y'o de fɔ Rusiw kɛlen ka k'u ka révolution kɛ ka masakɛ minɛ k'a da joli la ko là où nous en sommes Lénine de y'o fɔ Vladimir Altich Ulyanov URSS président fɔlɔ a ko là où nous en sommes soit vous êtes avec nous ou contre nous ko in se mɛ yɔrɔ min na sisan soit i bɛ fara Rusiw kan walima i bɛ bila Rusiw contre la o dɔrɔn de don chacun n'a qu'à choisir son camp i bɛ Mali ka camp choisi i bɛ version rouge choisi i bɛ maliyɛnw choisi walima i bɛ CEDEAO ni Faransi choisi ani i yɛrɛ ka intérêt sordide mercantile corrompu que vous êtes là an bɛ sɔrɔ k'a sarada ba ma saraka sɔ so ye kɛnɛ boliba t'a la donc bi bi in na an bɛ nin contexte min kɔnɔna na an b'an bolo de di ɲɔgɔn ma kurun kɔnɔ mɔgɔ bɛ sago kelen dɛ fo n'a kɛra gilet de sauvetage bɛ minnu na kurun firila o kurun ma firi olu ka mɔgɔ t'a la kɔnɔfaralenw de don u ka mɔgɔ tɛ ɲɔ ɲɛnen na ils n'ont rien à perdre et l'homme le plus dangereux au monde c'est celui qui n'a rien à perdre
l'homme le plus dangereux mɔgɔ mun ye danger ye diɲɛ kɔnɔ o de ye mɔgɔ ye mun ka fosi t'a la bilen i n'a fɔ kɔnɔfaralen ka mɔgɔ tɛ ɲɔ ɲɛnen na cogoya min na donc bi bi in na armée malienne bɛ kɛlɛ la ɲina y'a san 8 ye ni su ko don sɔrasiw de ka ca ni bɛɛ ye ni filiyatɔw ko don sɔrasiw de ka ca ni bɛɛ ye ni falatɔw ko don sɔrasiw de ta ka ca la ni bɛɛ ye ni dugutigi ko don maliyɛnw de ka dugu bɛ ka ci ni fagali ko don maliyɛnw de bɛ ka faga o bɛɛ kɔfɛ maliyɛnw bɛ ka résister san 8 i tɛ nin kɛ diɲɛ jamana si la ko sisan m'a sɔrɔ a filenkolon tira k'a da kolon ti k'a kɛ tonbokolo ye ni mali tɛ k'o sabu kɛ mun ye parce que maliyɛnw an ɲɛnama si bɛ ka bɔ an bɛ k'an firifiri dɛ o firifirilenin dɛ k'o de ka dabila o dun tɛna dabila fo fini bɔ nɛrɛ bɔ donc wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mun ye kawjim sɔrɔ bi ɲ'o de fɔ ko ni mɔgɔw bi juguya la ni adamadenw bɛ k'i juguya problème t'a la parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigi b'o kan mais ka k'i yɛrɛ ma jugu ye ni mɔgɔ min kɛra a yɛrɛ ma jugu ye a tɛ se maa ko kɛlɛ bilen sa a b'o to yen de o tigi bi halakili sira de kan i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ yɔrɔ min na wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun sadakallahu alazim ni ye kuranɛ kolo de ye ko adamadenw a tɛ ka ne ala tɔɲɔ sa a y'aw bila bɛɛ la ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi ala ko wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna hey adamadenw aw tɛ ka ne ala tɔɲɔ sa aw ka misɛn adamaden jɔda fosi tɛ ne ala ka masaya la aw tɛ ka ne tɔɲɔ aw bɛ k'aw yɛrɛ de tɔɲɔ aw y'aw yɛrɛ de ma jugu ye ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔna na donc métaphoriquement parlant ni mɔgɔ mun kɛra a yɛrɛ jugu ye i n'a fɔ kawjim ɲɔgɔn na a tɛ se i k'o kɛlɛ bilen sa aw b'o to yen de o tigi yɛrɛ b'a yɛrɛ halaki siɲɛ kelen wa a b'o danga de kɔnɔna na dɛ a b'o danga de kɔnɔna na maintenant émotion bɛ ni c'est dire émotion bɛ ni kana mɔgɔ minnu faga émotionnalisme bɛ ni kana mɔgɔ minnu faga u b'a fɔ a duga ne kɔni ni mɔgɔ minɛna ne tɛ nisɔndiya parce que a muso n'a denw an kana ɲɔgɔn nanɛgɛ ni falisen ye buta la dɛ un ennemi est un ennemi ni ne ka ennemi n'i minɛna i minɛna paratata biya surtout ne min minɛ ka far'o kan sɛ da ka dɔgɔ burufiyɛ la wala anw min ni justice to ɲɔgɔn na kawjim hali duwawu kisɛ kelen wa n t'a k'i ye fana donc moi je ne suis pas émotionnel émotion kisɛ kelen tɛ ne na parce que u y'o de kɛ maliyɛnw na quoi ka ji k'an dusukun na ka ji k'an dusukun na fan lafu la finalement hali yɛrɛ ka bourreau les bourreaux c'est à dire mɔgɔ min bɛ k'i tɔɲɔ ni kojugu dɔ y'a sɔrɔ e bɛ tila ka dusukun ɲanamaya ta k'o sɛgɛrɛ da wulila sungalama ye o de kama mɔgɔ minnu bɛ ka nin débat in animé bi Mali kɔnɔ catégorie 2 de don dɔw bɛ yen bana juguba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ko le syndrome de Stockholm ala de ni victime jarabila ka bureau la i n'a fɔ maliyɛn dɔw malgré que IBK ye Mali filɛ koloti k'a da koloti hali sini IBK ko ka di olu ye i n'a fɔ mon frère Abdul Niang victime ka jarabiya ka bureau la quoi mɔgɔ min y'i fa faga k'i ba faga k'aw ka dugu filɛ koloti k'a da koloti e ka jarabi o tigi la c'est une maladie i kan ka furakɛ de mon frère i mago bɛ dɛmɛ ni duwawu la ala k'i kɛnɛya victime filanan Mali kɔnɔna na hayi da wulila sɔngalama ye le syndrome du collaborateur n'olu ma collaborer ni France ye n'olu ma collaborer ni CEDEAO ye n'olu ma collaborer ni Mali jugu ye maliyɛnw kɔ kan dɛ donc o bana juguba in de b'u la syndrome du collaborateur mais i b'a sɔrɔ a mɔgɔ caman bɛ maa lafulenw de don c'est à dire olu mago bɛ mɔgɔba dɔ de la walasa ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ i n'a fɔ kawjim a yɛrɛ kelen ni Shogɛl a tɛ s'a la kalanko nasira kan politique ko nasira kan mais toujours a b'i sinsin Asimi de kan pour que ka Shogɛl kɛlɛ Shogɛl ma ɲi nka anw bɛ Asimi de nɔfɛ parce que ale yɛrɛ b'a dɔn n'a bilala ni Shogɛl cɛ o bɛ ba masara ka sɔ sarada wa a da bɛ ja Shogɛl la à tous les niveaux mais syndrome de collaborateur donc ale yɛrɛ kelen a ka force a ka intelligence a ka capacité a ka analyse o tɛ Shogɛl minɛ hali a sɔnni fara la donc a b'i sinsin jɔnni kan Asimi syndrome de collaborateur mɔgɔ minnu bɛ ka Faransi dɛmɛ Mali kɔnɔ nin bana fila de b'u la syndrome de Stockholm malgré que Faransi san 400 jɔnya kɔfɛ san 70 colonisation san 61 néocolonialisme
K'an ka duguw filɛ koloti k'a da koloti ka génocidew kɛ farafina kɔnɔ ka massacrew kɛ farafina kɔnɔ k'an ka duguw filɛ koloti k'a da koloti an ka dugu jukɔrɔ nafolow bɛɛ bɛ bɔ ka taa Faransi balo ka Faransɛniw balo mais malgré tous ces crimes avérés contre les Mali et contre les Africains dɔw jarabilen do Faransi la syndrome de Stockholm i jarabilen do i ka bourreau de la ma sœur et mon frère i mago bɛ duwawu la wa i kan ka furakɛ syndrome du collaborateur o ye mɔgɔ minnu barika bannen do farafina kɔnɔ jɔnya waati n'olu bɛ fɛ k'u ka puissance démonstration kɛ f'u ka fara tubabuw kan k'u farafintɔɲɔgɔn jɔnya colonisation waati u barika bannen do olu yɛrɛ b'a dɔn u tɛ se ka kɛ fosi ye société kɔnɔna na n'u ma fara Faransi kan ka place dɔ sɔrɔ colonisation kɔnɔna na bi bi in na syndrome du collaborateur a bana bɛ an balimakɛ n'an balimamusow baden na Mali kɔnɔ u mago bɛ duwawu la u kan ka furakɛ parce que olu yɛrɛ b'a dɔn n'olu ka compétence dɔrɔn do n'u ka intelligence dɔrɔn do n'u ka kalan dɔrɔn do n'u ka wulikajɔ dɔrɔn do olu tɛna kɛ fosi ye Mali kɔnɔna na ni zéro tɛ pour que olu ka fanga dɔɔni sɔrɔ Mali kɔnɔ f'u k'u sinsin Faransi de ka syndrome du collaborateur n balimakɛ ni n balimamuso bana b'aw la an bɛ duwawu k'aw ye Ala k'a nɔgɔya mais yan'o cɛ an bɛ kodaw ka Mali sigi la hali garankɛ t'o da bagolo kan walima aw b'aw ku tile kak fali kɔ kan an bɛ jɛ ka faso in jɔ ɲɔgɔn fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La lutte continue an bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 29 ala de n'i y'a mɛn i tɛ cɛnin ka ko la i y'a dabila den dɔ de sa an bɛ taama boulevard de l'indépendance na fo ka goudron couleur falen goudron tɛ finman ye wa kalo o kalo an bɛ bɔ fo ka goudron couleur kɛ jɛman ye an sennɔ nɔfɛ le 29 à 14h patriotes Bamako kɔnɔ ni maa sera k'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ i ka ye place de l'indépendance la n'i ma se ka na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka jɛ ka duwawu kɛ Mali ye bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ala ko tɛ dɛ i bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye mais i yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɔfɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi allez ciao mes frères et sœurs on va quitter en beauté avec Djeneba Seck. Big up à toute la famille, merci beaucoup ma sœur Aminata Traoré, on est ensemble, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aya partagé sur tous les groupes WhatsApp, Facebook. On se retrouve vendredi à partir de 14h, place de l'indépendance, votre frère Taïrouba, depuis la ville de Ségou, il y a une vidéo là-bas et Ségou, donc Inch'Allah, Amina Bamako Srata, la lutte continue.